বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। দেখুন, আমি আজকে আপনাদের যে ভিডিওটা দেখাবো একটা ইউনিক ভিডিও থেকে সরবেন না, একদম সরবেন না। পৃথিবীর সব থেকে বিখ্যাত একটা এবং প্রথম ইনভেনশন, যেটা একটা গ্রাফটিং জগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী একটা আবিষ্কার। এটা ভালো করে লক্ষ্য করুন, দেখতে পাবেন যে এটা হচ্ছে ফণিমনসা। এই ফণিমনসার উপরে ড্রাগনের একটা বিশেষ মিরাকেল জিনিস তৈরি করে দেখাচ্ছে আপনাদের। দেখুন, এটা নাগফণি, ইংরাজিতে একে বলা হয় নাগফণি। এই নাগফণি বা ফণিমনসা এটা একটা প্রচণ্ড কাঁটাযুক্ত, অত্যাধিক কাঁটাযুক্ত একটা মরু জাতীয় উদ্ভিদ। মরু প্রদেশে এই গাছগুলোকে পাওয়া যায়। বর্তমানে আমরা এই গাছগুলোকে আমাদের দেশে পাথুরে এলাকায়, বালিকাযুক্ত এলাকায় আমরা পেয়ে থাকি। এই গাছগুলো খুব কম জলে কিন্তু বৃদ্ধি পায়, আর ড্রাগনেরই একটা জাতির অন্তর্গত। ড্রাগনও কিন্তু এই ধরনেরই, ড্রাগন ফ্রুট প্ল্যান্ট, যেটা আমরা আজকে নিয়ে খুব নাচানাচি করছি, সেই ড্রাগনটাও কিন্তু এই জাতিরই একটা প্রজাতি। দেখুন, আমি ফণিমনসার ওপরে, এই যে ফণিমনসা দেখতে পাচ্ছেন, ইংরেজি থেকে নাগফণি বলে, এই নাগফণির উপরে আমি ড্রাগনের গ্রাফট করে দেখাবো। দেখুন, আমি গ্রাফট করার জন্য এই নাগফণিটাকে, অর্থাৎ ফণিমনসাটাকে আমরা কেটে নিয়েছি ভি আকৃতি করে। এর মধ্যে আমি ড্রাগনের যে অংশটা, এটা আমি একটা নেবো ইসরায়েলি ড্রাগন, আর একটা করব আমি সাউথ আফ্রিকান ব্ল্যাক টু। সেই দুটো প্রজাতি আমি দুটো নাগফণি নিয়েছি। এই দুটো নাগফণির ব্রাঞ্চের উপরে আমি দুটো ড্রাগনের ডালকে গ্রাফট করে দেখাবো। দেখুন, তার জন্য একটা ধারালো ব্লেড লাগবে, স্যানিটাইজার লাগবে। এগুলো দিয়ে যন্ত্রপাতিগুলোকে একটু ডিসইনফেক্টেড করে নিতে হবে। তারপর ধীরে ধীরে এটা ভি আকৃতি করে কেটে নেওয়া হবে। কেটে নেওয়ার পর শার্প ধারালো ব্লেড দরকার। এইভাবে কেটে নেওয়া হলো। কেটে নিয়ে আমরা এই গ্যাপের মধ্যে ড্রাগনের শাখাকে প্রতিস্থাপন করব। ভালো করে লক্ষ্য করুন, লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন এটা কিন্তু ড্রাগন নয়, এটা কিন্তু নাগফণির উপরে ড্রাগনের গ্রাফটিং। তার জন্য আমরা এই ডালটাকে একটা সাউথ আফ্রিকান ব্ল্যাক টু প্রজাতির গাছের, মানে ড্রাগনের ডালকে আমরা একটা বটি দিয়ে ভালো করে কেটে নিচ্ছি। আমরা এটা একটা অস্ত্র, মাংস কাটার জন্য এবং সবজি কাটার জন্য বাঙালিরা আমরা ব্যবহার করে থাকি। দেখুন, এটা দিয়ে কাটটা সুবিধা হবে বলে আমি এই যন্ত্রটাকে ইনফেক্টেড করে নিয়ে আমরা কেটে নিয়েছি। এবার দেখুন, আমরা এখানে প্রতিস্থাপন করছি। প্রতিস্থাপন করতে গেলে একদিকটা যেরকম আমাদের ছুলে নেওয়া হয়েছে, অপর দিকে কিন্তু হালকা করে স্কিনটাকেও ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ক্যাম্বিয়াম লেয়ার পুরো নাগফণির পুরো মধ্যে পুরো অংশটা ছেয়ে আছে ক্যাম্বিয়াম লেয়ার, কিন্তু ড্রাগনের ক্যাম্বিয়াম লেয়ার শুধুমাত্র মধ্যিখানটাতে কাঠের মতো অংশ যেটা আছে ওটাই কিন্তু আপনার ক্যাম্বিয়াম লেয়ার। নাগফণির পুরো বডিতে ক্যাম্বিয়াম লেয়ার রয়েছে, ভিতর পুরো ক্যাম্বিয়াম লেয়ার রয়েছে। আপনি যদি আড়াআড়িভাবে কাটেন, দেখতে পাবেন ক্যাম্বিয়াম লেয়ারটা কত সুন্দর, শুরু থেকে একদম শেষ পর্যন্ত পুরো অংশটায় বিছিয়ে রয়েছে। তাই ওর ক্যাম্বিয়াম লেয়ারের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করার জন্য কোনো চিন্তা করতে হবে না। এখন প্রশ্ন হলো, এই ড্রাগনের ক্যাম্বিয়াম লেয়ারের সঙ্গে মেলাতে হবে।
এটা সূক্ষ্মভাবে যদি মেলানো যায় তাহলে একটা নতুন প্রজাতি উদ্ভব হবে, যেটা আজ পর্যন্ত কেউ শুরু করেনি বা চেষ্টা করেনি, যেটা আমি আজকে করছি। আর এটা এত মানে সহনশীল, মানে কাটা অংশ যদি ছাদের উপর পড়ে থাকে সেখান থেকেই ডালপালা বেরোতে শুরু করে দেয়, সেই কাটা অংশ থেকে। অতএব এই যে নাগফণি আছে এটা মরে যাবার বা সারভাইভ না করার কোনো সম্ভাবনা নেই। যদি ড্রাগনটা অ্যাডজাস্ট নাও হয় কিন্তু नागफनी मरबे ना, नागफनी बा फनी मनसाटा मरबे ना। देखिए भाईजान, हम जो आप दिखाने जा रहे हैं नागफनी के ऊपर या फनी मनसा के ऊपर ड्रैगन का ग्राफ्टिंग, ये नया एक तो ग्राफ्टिंग है, ये वर्ल्ड में फर्स्ट हम ही कर रहा है। नागफनी के ऊपर ड्रैगन का ग्राफ्टिंग देखिए हम कैसे आपको कैसे हम किए हैं। देखिए ये हमारा एक तो रेडी हो गया और एक तो दूसरा बना के हम दिखा रहे हैं। देखिए ये नागफनी नीचे वाला स्टॉक को हम नागफनी लिए हैं और सायन को लिए हैं ड्रैगन। ये ड्रैगन है साउथ अफ्रीकन 02, साउथ अफ्रीकन 02। आज के दिन में बहुत सारे ड्रैगन का क्वालिटी निकल गया। जैसा ग्राफ्ट करते करते नया बहुत सारे प्रजाति निकल चुका है। साइंटिस्ट लोग बहुत सारे प्लांट का न्यू प्रजाति हाइब्रिड प्रजाति निकाल रहा है, लेकिन इसको ग्राफ्ट करके नया से पेड़ को बनाना पड़ता है। ग्राफ्ट करने से ही होता है। और एक तो होता है इसका जो फल होता है, मतलब जो फूल होता है, फूल को साथ दूसरा प्रजाति का फ्लावर की जो पराग है, पराग मिलन जिसको हम लोग बोलते हैं बांग्ला में पराग मिलन, तो पॉलिनेशन इंग्लिश में इसको पॉलिनेशन बोलते हैं। तो वो पॉलिनेशन करने के बाद जो वो फल पकेगा, फल से बीज से जो चारा निकलेगा, जो प्लांट नया प्लांट होगा वो भी आपका हाइब्रिड होगा। दूसरा प्रजाति का लेना पड़ेगा। देखिए हम अभी काम की बात कर रहे हैं। अभी देखिए हम ये जो टूथपिक है, टूथपिक देखिए इसको हम टाइट फिक्स्ड कर रहे हैं। टूथपिक देखिए इसको हम टाइट फिट कर रहा है। उसका बाद हम लिको प्लस देके इसको हम ये कर दिया, टाइट फिट कर दिया, एकदम फिक्स्ड कर दिया। कैम्बियम लेयर के साथ इसको एकदम एडजस्ट कर दिया। पहले वाला थोड़ा लूज है, लेकिन ये जो सेकंड टाइम हम दिखा रहे हैं, सेकंड वाला बहुत टाइट फिट एकदम फर्स्ट क्लास हुआ। पहले वाला सर्वाइव ना करने से भी सेकंड वाला जो दिखाया लास्ट में वो सर्वाइव करेगा इंशाल्लाह, क्योंकि उसको एकदम सही से एकदम खूब फाइन करके हम उसको कर पाए। पहले वाला उतना कर नहीं पाए। ये दो देखिए जो हम दिखाने जा रहे हैं, ये नागफनी के ऊपर ड्रैगन का ग्राफ्टिंग, ये वर्ल्ड में फर्स्ट है। और हम दिखाएंगे, और एक तो वीडियो हम लाएंगे, जैसे 4-5 टाइप का ड्रैगन का जो ग्राफ्टिंग होता है वो ग्राफ्टिंग एक ही वीडियो में हम ला के दिखा देंगे। अभी देखिए ये पोर्बो ग्राफ्टिंग या इसको हम लोग बोलते हैं चोक, बांग्ला में बोलते हैं चोक ग्राफ्टिंग, जहाँ से वो शाखा पोशाखा जो ब्रांच निकालता है उसी जगह को हम लोग काट के दूसरा प्रजाति का ड्रैगन का चोक लेकर, पोर्बो लेकर यहाँ हम लोग बैठा देते हैं। देखिए लिको प्लस दे देते हैं। पहले वीडियो में हम दे चुके हैं। देखिए आज जो हम दिखाने जा रहे हैं ये है एकदम फर्स्ट क्लास, नया से नया, एकदम इन वर्ल्ड में फर्स्ट। ये हम दावा नहीं कर रहे हैं, ये कोई नहीं किया जिंदगी में, अब कभी दिखाई नहीं देगा। आप मेरा वीडियो में आप देखेंगे। ये नागफनी का ऊपर ड्रैगन का ग्राफ्टिंग, एक तो इजरायली येलो ड्रैगन है जिसको सायन हिसाब से हम लगाया, और दूसरा जो है ये है साउथ अफ्रीकन ब्लैक 02। ये जो प्रजाति का है, ये दोनों प्रजातियां हम अभी लगा लिए हैं। इसको हम इसको ये करेंगे, पॉटिंग करेंगे। 100 मिल का जो डस्ट होता है और वुडन डस्ट दिए हैं। देखिए हम इसको अब पानी डाल देंगे। वीडियो मेरा खत्म होने वाला। ये जब सर्वाइव करेगा हमारे तो वीडियो दे देंगे। सर्वाइव इंशाल्लाह करेगा, 100% नहीं तो 80% इंशाल्लाह कर सकता है। ये भी नया है,
वीडियो देखते देखते आप लोग भूल जाते हैं सब्सक्राइब करने के लिए। लाइक अच्छा लगने से लाइक या सब्सक्राइब, चैनल को शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन नेक्स्ट टाइम मिलेगा, नया वीडियो छोड़ने से आपका पास जाएगा, फर्स्ट जाएगा आपका पास। ये नाक फनी का ऊपर ड्रैगन का ग्राफ्टिंग फर्स्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है दोस्त, वीडियो से आ रहा, लाइक शेयर कमेंट एवं सब्सक्राइब कीजिए। हाँ बंधु देखुन, এটা ফণিমনসা গাছের উপরে, ফণিমনসা গাছের উপরে আপনার ড্রাগনের গ্রাফটিং। ভিডিও শেষ হতেই চলেছে, দেখতে থাকুন। পরবর্তী ভিডিওর জন্য লাইক শেয়ার কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। হ্যাঁ বন্ধু, আশা করি শুনতে পাচ্ছেন আমাদের মসজিদে আজানের আওয়াজ। এই আজান হচ্ছে, নামাজ পড়তে যাওয়ার জন্য আমাদেরকে ডাকা হচ্ছে। ইনশাল্লাহ এক্ষুনি আমি চলে যাব নামাজ পড়তে। सारा विश्व মানুষের জন্য दुआ करब, हर आदमी के लिए दुआ करेंगे जैसे सब ठीक ठाक सही से जीवन को बहा सके। और मेरा जितना सब दुनिया में अभी है उन लोग को लिए भी दुआ करेंगे। जिन लोग दुनिया से छोड़ के चले गए उन लोग को लेकर भी आपका बाबा माँ पिता माता सबके लिए दुआ करेंगे। और आने वाला पीढ़ी जो आएगा उन लोग को लिए भी दुआ मांगेंगे। नमाज के अंदर बहुत बड़ा सुकून मिलता है, नमाज के अंदर बहुत सुकून मिलता है। ठीक है, आज़ान हो रहा, खुदा हाफिज़।